Tunawasalimu wote mjina la Bwana Yesu Kristo. Tunasema asante kwa siku ya leo kupatikana katika plateau ya Laurent Nostra TV, na siku ya leo tunaenda tena kusema asante kwa wote wanaendelea kufuatilia kazi inayofanyika katika chaîne ya Laurent Nostra TV. Kwa encouragement, kwa comment, kwa message, Mungu endelee kuwabariki kabisa. Na hivi kabla ya kuingia katika kipande chetu cha siku ya leo, tutaenda kwanza kuingia katika maombi. Karibu sana ndani ya maombi. Mungu tunasema asante, tunainua jina lako wewe uko Mungu, na sisi tuko watoto yako. Acha neema yako iende kuonekanika mwanzo mpaka mwisho. Tunaacha watu wote wako connected kwa wakati. Mungu mwenye neema, Saint Esprit endelee kufanya kazi kwa kila mmoja mmoja kupitia sauti ya leo ipate kukamilisha manyumba zetu. Ni mjina la Yesu tunaomba na kusema hivi. Amen. Amen. Tunashukuru kabisa. Kabla ya kuingia katika kipande chetu cha siku ya kwanza ya siku ya leo, mimi naitwa Ndoko James Vernet, na pembeni yangu kuna kuya mke wangu, yeye fondateur wa Laurent Nostra TV. Mama Laurent, karibu kabisa, utaenda kusalimia watu wawili watatu wanatufuata kwa hiyo wakati. Jambo ndugu, tunashukuru kabisa. Jina langu naitwa Laurent na tunakuja kwa ajili ya kufundisha kwa sauti kiloko. Amen. Mungu tunasema asante kwa hii wakati. Kishina yetu ya siku ya leo inaenda kusemezea siri katika ndoa inaharibu ndoa. Ni kile tutaenda kuzungumzia kwa siku ya leo. Kama tunasema siri katika ndoa inaharibu ndoa, manake kuna kwa maneno inakuwa nafanyika kila sana kila wakati, ile inaangalia nini siri. Ni siri manake secret ilikuwa mwenye kufichua kama secret. Wakati ile secret inajulikanika, inakuwa ni ndoa inaharibika. Yes. Inaleta maprobleme, inaleta kesi, kuna kwa maneno ile mwenyewe inafanyika haiko tena mzuri katika ndoa kupitia siri. Na kama tunasema ndoa, tunaanza kuona wa bibi na bwana. Kama vile maandiko nasema baba atacha wazazi, ataenda kutiatashia kwa mke wake na wote watakuwa mwili mmoja. Na kabla ya kuingia katika ndoa, kuna kwa kipande cha kwanza kila mmoja alipitia katika ile kipande. Ile tunaita fiançailles. Maana yake fiançailles inakuwa ni preparation ya kuingia katika ndoa. Yes. Ndio ile kipande ya fiançailles mnakuya kuifunza. Maana yake mtoto mwanamke anafunza mtoto mwanaume, mwanaume naye anafunza mtoto mwanamke. C'est comme tena na famille ya mtoto mwanaume inafunza mtoto mwanamke ule wa representer kama fiancé. C'est comme na famille ya mtoto mwanamke na yeye inafunza mtoto mwanaume ule mtoto wa mwanamke aliweza kuwapresenter kama ni bwana ule ataoa mtoto wao. Antoka tunashukuru kabisa. Kupitia ile period, manake ni mule mnakuya maneno ya mingi kabisa, kuna kwa kulifungula kusema, kuna kuyaka makestion na kujua familia ya bwana iko je. Baba eko aiko, mama eko aiko, mulizalika wangapi, mulitokea wapi, mko kabila gani? Ni mwe tena mtoto mwanaume na yeye atapenda ajue familia ya wabibi kama fiancé iko je. Yes. Ni wapi, banasema lugha gani, balizalika wangapi, wa mama walikuwa wangapi. Ile yote inakuwa ni maneno yanapita katika fiançailles. Ile kipande ni kule utaona kuko watu wengine wanafanya fiançailles yao 2 à 3 ans. Mungu anasaidia banaingia katika ndoa. Kuko wengine 3 ans 5 ans, Mungu asisaidie, maana yake hakuna ile nani hali ya kusema kuingia katika ndoa, ile mambo inaishia pale. Kila mtu anaenda kwake. Maana yake kuna kwa maneno mingi inapatikana katika kile kipande. Kama we bibi mwanamke au kujikomporter bien, ndio kuna kwa wadada wengine eko na wafiansa hata watu wakati. Huyu alikuwa kuwekea roho kusema ke batamoa wakati anafungula kile kitu binesha bana anakuwa kwa aventurier. C'est comme na mwanaume na yeye anaweza kuwa na yeye eko na wafiansa hata 5. Wakati huyu mwenyewe unaendaka kila sana kila wakati atajua ile maneno na yeye anakuwa découragé, anasema kwa aventurier. Ile ni maneno yanafanyika katika kipande cha kwanza katika fiançailles. Manake mule ndio mnekalaka kusema ukweli. Shawaka
shaoliwaka, shazalaka, ubie misha kuzalaka. Ile ni kipande cha kwanza, kutoa siri. Kama sasa tunapita kipande cha pili, tunaanza kuona sasa ndoa. Wakati unaingia katika ndoa, nayo maneno manake katika ndoa mnapata na dialogue. Kuna kwa maneno mengine pengine sikuyasema, tendea kuyasema. Kuko wengine hawakufanya mafiansai, waliolewa na bo wakati walikaa kunyumba ifo paka mkwe dialogue. Ndio unaweza kuniambia ke, unaweza kulipoze kesho kusema hawakufanya fiansai je. Kwa mfano, wewe uko pengine kwa Asia, unatuma pesa kwa Afrika, bako wewe bibi. Batakoya bibi hawakufanya fiansai wakale naje. Lakini kuningalaka ma question kwa bale ile mwenye familia yako wakati taenda na fulaiwa na ule mwanamke, kuningalaka maswali, babake yuko wapi? Babako ni wa wapi? Muko wa dini gani? Ushakolewa hapo, ushakuzalaka hapo? Ile yote ningalaka ni maswali. Marike uko mbali, bibi atakuletea kwa Afrika. Inafai ukuye na idea fulani, information kwa fulani inatokea kwa ule mwenye bibi. Barienda kukutafutia. Njoo ya nini? Banaulizaka vile, banapasha bajuu. Njoo ya kusema ke kusikatokelea mambo fulani, ile tena anaweza kukoze ambiskari. Yes. Njoo kama amuna na information, amuna na base na idea fulani, pengine ni bibi wa mtu. Mwa mnaoa, mnapeleka mahali, mnachukua mwenye bibi anakuja. Pengine yeye acha kuzalaka hapo, pengine alikuwa kukweli. Anaangalia abiendeke, anatoka kwanza kukweli. Aba kukatale na bwana, alitoka yeye mwenyewe pengine familia ndio ilimbeba toka ikala mbele. Mnakuwa mnapatana naye, amuulize vile vyote na asimiambii, mnaoa. Mwenye bibi atakuwa kufuata. Ndio kama tulisema siri, secret ndani ya ndoa inaharibu ndoa. Manake kunakuwa maneno ya mingi tunakuwa tunayapitia katika dunia, katika manyumba. Inaanza kuaffecte nini? Inaanza kuaffecte ndoa. Njoo ya nini? Ya siri. Njoo ya nini? Kwa kile ulifunga katika roho, hakuna mtu atakijua. Ujue ya kusema resultat ya siri ni eshek. Response ya siri inakalaka mubaya kabisa. Ndio wakati unademere, unaikala na ile maneno katika moyo wako. Siku explosion, siku ile maneno itakumbulika. Reaction itakuwa mubaya kwa baba, reaction itakuwa mubaya kwa mama. Kwa nini? Ba Francais wanasema verite yote haiko mzuri kusema. Ndio, bale ni ba Francais wanasema. Lakini Biblia inatuambia mtajua ukweli na ukweli utamweka huru. Manake wakati unajua ukweli, manake uko libre. Lakini wakati haujua ukweli unaishi katika ile siri, manake uko limited. Ndio hawezi kutambuka ile mpaka. Na ujue ya kusema wakati unaendelea katika ile siri, inakalaka kigumu kabisa wakati maneno ile inajulikanika. Njoo maneno inakalaka bien peke yako kama uko baba, kama uko mama, unayasema vis-a-vis ya Bwana. Unayasema vis-a-vis ya Bwana. Kuliko ile maneno mtu wa nje yapeleke kwa Bwana wala kwa bibi. Ndio mtu wa nje asitaisema vile wewe unapaswa kusema. Ndio kunekalaka maksemo ya fulani. Sasa ile ndio sasa itafanya baba achukue mpango fulani, mama achukue mpango fulani. Ndio anaangalia dire ya masiku anaishi na wewe, dire ya miezi ya miaka anaishi na wewe. Ile maneno ilikuwa katika secret. Leo inafanya nini? Inatokea peupe. Maana iko kigumu kabisa. Ni kule unaona baba anaweza kusema hapana, ni kusema mimi najua hivi ni vya juu. Kuko maneno mengine iko chini kuzidi na hii mwenyewe mimi najua. Ni kule unaweza kuona mama na yeye anasema kuko maneno mengine ya chini kushindia na hii mwenyewe mimi najua. Atuka Mungu awabariki kabisa kwa wale wote wako connected kwa hiyo wakati. Na hivi mama Lorian na yeye anakuja na maongezo ya kuongeza kwa maneno tunatokea mkusema juu ya siri katika ndoa. Antuka tunashukuru sana papa. Ndugu, mimi natafuta kuongezea kwa vile papa anasema ukweli juu ya nini mundoa mwezi kwa secret. Bibi na bwana mwezi kwa secret. Pale wanasema fiançailles ni juu ya kutosha ma realite yote bule mko nayo. Amen.
Unaambia bwana yako, unaambia bibi yako. Sasa hivi par exemple sengine ushauzala nje. Huku na mtoto, mimi unaambia bibi hauna na mtoto. Unaambia bwana hauna na mtoto. Sasa shiku akiue ule mtoto. Jo mtoto hakuna moyo kumfuchika. Jo babake ya ule mtoto atatokelelea. Jo huku mwingine unashangaa na wewe kaseo waanze kunita dada, waanze kunita mkubwa. Me babake ya ule mtoto atatokelea, mamake ya ule mtoto atatokelea, bitaleta problem. Kunaweza kuwa maproblem mwingine haina paka ya mtoto. Huku maproblem mwingine katika manyumba. Huku unaona sengine dada alifanyaka, mkubwa alifanyaka, sengine mambo yalipitikanyaka katika famii. Hakina kia nguvu jo umuexplique bwana yako ile samu kumfiansai. Hapana kuchunga ile sajo huku mwingine unashikia sema mimi nachunga ile sa niende kunyumba. Eske unaweka mwakili yako bwana kwa atasiporte kile utamwambia? Ubia bibi yako atasiporte kile utamwambia? Ubia unachunga ile saa ushauzala batoto batatu bakate. Batoto bawili. Eske bwana nezi kusiporte kama saa ile saa munafika kunyumba bwana na kukatala utafanya nini na ushakuzala batoto? Jo kiko kiamana sana. Ile saa tuko mufiansai tunaambia ukweli yote. Jo mambo kama shakufanyika vile natembeaka hautajua. Unaweza kusema sasa nyingine huyu ashiyajua. Kumbe ashakujua vyote mambo natembeaka. Na vile watenda kubipeleka kwa bwanako bibi ngine. Amen. Sasa kama unamwexplique wewe mwenyewe bwana bilikuwa ni hivi. Amen. Ndio huku bantu pale kuna ndoa yako. Huku bantu beko naangalia. Oh, alifanyaka hivi afanya. Bila tafuta kwa kuambia bwana yako ulifanyaka hivi. Kama ushakwambia bwana yako kila kitu kyote, habitafa problem. Pale ya bwana yako abishikire nje, para bibi yako abishikire nje. Ile kumubaya inaumaka ni kusema ushakunifuchika bia mingi sana kushindia. Amen. Ndio kama unanifuchika shiwe mu mapendo. Kama unafuchika bwana yako utajishikia free. Mimi kusema ukweli kufuchika kitu kama mimi na mulanda bwanangu, mimi nashikiaka roho iko na nyangaika paka niseme. Yeye mwenyewe ananijua. Paka nimwambie mimi nasema hapana nilifanya hivi. Paka nimwambie. Sasa kama unafuchika itakosa huku mala lezi mambo ya munene. Amen. Itakosa huku mala lezi saa una kundo utaanza kuwaza shikwa kiuwe. Kama shakuyo utakuwa free mundoa yako. Amen. Hauna na kile utawaza utakuwa na uharedi. Eske kama nabiyua leo tekala kundoa beshi tekala kundoa. Kama sasa unamwambia avant atasema hapana misha kumwambia hata kama nabishikia nje hata bile mapla beko na planifier ndio wako bamwambie bibi yangu wako bamwambie bwanangu asha deja kubio unakuwa free mu nyumba yako. Jo ile nitafuta kuongezea kwa tuka tunashukuru kabisa. Hapo tunashukuru kabisa mama Lorani, Mungu akubariki kabisa. Inakuwa ni mansemo mazuri kabisa. Ni ile mzuri. Unajua kuna kwa maneno inafanyika. Mimi nasemaka personalement ndani ya maisha ya mtu amekalake secret. Na unajua kusema ke ndio kuko maneno mengine wanasema ke secret na defense tunaangalia ya kusema ke secret yote haiko mzuri kusema. Ndio. Unajua ya kusema ke kuko maneno mengine kama uyasema uko mkifungo. Yes. Maana yake yuko saa mtu ana asi mbele ya Mungu. Kama ayaomba huruma, ayaomba kitubio msamaha. Maana ule mtu uko mtuma wa kile kitu. Biblia anasema bali wote waliasi mbele ya Mungu bali pungiwa na utukufu. Banasema nini? Biblia tena inatuambia kusema nini? Asema mwenye dhambi ni mtuma wa dhambi. Maana kama wewe wako na secret mwa fulani, haiko ya mzuri kuikana nayo ufunga nayo kuro. Ndio kusema uko mtuma wa kile kitu. Ndio utashinda kutambuka kufika mwetape nyingine ndio ya kile kitu. Ni kule utaona kwa wale wanaomba wa Kristo, manake kama asikutembee mzuri na mapenzi ya Mungu, atanafanya kitu, atanaingia maombi, manake kama haya kufungula kinywa chake. Kunekanaka ile roho iko na hukumu, iko na kukumbusha. Tulifanya hivi. Unaona hautakuwa concentrate maombi na utashinda kuomba. Njoo ya kile kitu.
Yes. Ndio kusema kwa ukwe free, ukwe libre, unafanya nifungua sasa kinywa changu. Mungu unirumie, wala utafute mtumishi wa Mungu. Hapana mimi nilifanya hivi. Deja pale wanakuombea unakuwa libre. C'est comme na secret wakati unafutia secret ndani ya nyumba. Ukwe baba, ukwe mama. Kama au yatoa kile kitu maana yake utaanza kushika paka roho. Maana yake uko mtoto wa kile kitu. Maana yake uko mfungwa ni paka ufanye hivi unasikia roho inakwambia sasa wewe unafanya hivi. Sio uko hivi. Maana yake utalikuta unakuwa jene kabisa. Unaona? Na maneno ni kalaka bien ingali mungali kwa mwanzo kila mtu anajua position ya mwenzake. Ndio pale baliweka fiancé wanajua. Unaona? Pale baliweka dialogue katika nyumba wanajua. Unaona? Ndio kwa maana dialogue ni ya maana kabisa. Unafuata. Ndio unaweza hata kusema nikimwambie bwana wangu hii maneno, mimi sijui, nikimwambia bibi yangu hivi na hivi. Mimi nasemaka iko bien umwambie bwana wako kile kenyewe akendeke. Unaona? Kama na kukatala na asiwezi kukatala. Ndio unapaswa kupenda bibi yako kwa kubaya. Kile kenyewe una faiblesse yake ndio pale unapaswa kupenda. Unafuata. Nikusema hata roho inauma anavunjika moyo. Itakuwa restore tu. Kizuri usha kumuonesha ukweli. Sekome na bibi na bwana wewe na waelezea bibi yako ukweli. Hata roho inauma inavunjika, Mungu atamsaidia tu, atampatia nguvu. Paraporo ya udemere mkile kintu, unaona njoo kusema siku ile maneno itakumbulika. Itakuwa ni kigumu kabisa. Ni maneno tuko naona kila sana kila wakati wakati tunafuata verite ya basi. Ni mtu kama ni baba kama ni mama alificha ile secret. Après avoir masiku miaka ile secret wakati anafutika ile secret roho yake haiko ashiko pose kile kitu pale anarudia kama akili. Sasa atafika mkusema nitafute bantu nifanye nini niseme kile kitu. Sasa wakati anatafuta bantu aseme kile kitu resulta ya kile kitu bange bantu atafanya intervention. Resulta atakuwa mbaya. Pengine ukweli unakuisha mnaachana bwana. Usiona ni kitu ulibeba nacho muda masiku miaka. Par rapport kama ulikisema avant. Unaona reaction ipasha kufanyika haipashi kufanyika kufuatana na vile inabeba miezi miaka. Unaona? Ndio pale tulisema secret siri ndani ya ndoa inaharibu ndoa. Unaona? Atuka itakuwa mzuri kabisa tukue tayari wakati tuko katika fiançailles dialogue pale waliweka. Maana yake njoo ya kila mtu ajue mwenzake anashirika kaje, mwenzake anawazaka nini, tulitokea wapi, ni vipi tunatosha kufanya kama maisha. Unaona? Sekoma hata katika ndoa, note limaka kama unaingia katika ndoa, mnavana mabagi asema dialogue inaisha pana. Dialogue ni kitu cha maana katika nyumba. Unaona? Njoo kama hakuna dialogue, hautajua kile mnafikiria, bibi na yeye na wao utajua kile bibi anafikiria. Lakini kama dialogue iko hapo kila mtu atajua idea ya mwenzake. Kila mtu atajua mwenzake vile anafikiria. Kila mtu atajua mwenzake vile anashirika. Kila mtu atajua mwenzake vile asipendaki na vile anafurahiwa kana. Antuka Mungu awabariki kabisa kwa wale wote wako connected kwa hii wakati katika channel yetu ya Lugano TV. Mungu ewaone kabisa. Amen. Antuka tunashukuru sana papa na mimi natafuta kuongezea kwa tena. Tena na kitu kingine, hautekala mundoa yako free. Juu ya nini? Sengine bwana nezi kwa kutoka kukaji. Asha kuchoka. Wewe mkule uvila asha kuchoka ashisumburie bien wewe unasema sengine ni ile mambo anajua. Unaona unakuwa mwana lezi mnyumba yako kisha na kitu kingine kile papa anasema kia dialogue. Mnyumba mnapendeza dialogue. Juu papa ukikwe makari saa yote. Eske bibi hata kama uko na problem atakwambia? Mama ukikwe short temper saa yote. Eske papa kama uko na problem atakwambia? Jua na hiyo nikiseme hapa itakuwa problem. Unaona wengine wanaongopaka vile. Nikiseme leo hapa itakuwa problem. Sasa tupachie ko bibi yetu wakati. Tupachie ko bwana yetu wakati. Jua sengine anaweza kuwa na problem ya mnene na angalia papa ni wa short temper. Mama ni wa short temper tabi explique je. Tupachie ko bibi yetu wakati ya kuongea hapo na mweye. Na ba mama tupatie ko wakati ya papa kuongea na shie. Itakuwa bien kabisa. Munyumba kama mnapusa dialogue, mtakuwa saa yote
kukokotana kisha na secret haitakavumbulikaka. Mtezi mnaishikia injo kiko kumuuliza utabisha. Jo anaangalia papa ni wa short temper. Mama ni wa short temper. Jo ile antuka tupatiane ko wakati ya kufanya vile itakuwa bia kabisa. Antuka mama Mungu akoni kabisa. Antuka ni maneno mazuri kabisa. Dialogue inakuya ni ya maana kabisa. Iko très important katika manyumba zetu. Amen. Ndio hatuwezi kuishi bila dialogue. Ndio dialogue fashi hapana dialogue. Maanake maendeleo itakuwa ngumu pamoja maendeleo. Yes. Aina kwa bure unaona watu ya dunia banasema kama tunasema watu ya dunia ni watu taifa ya Mungu. Maanake watoto ya Mungu. Maorganisation fulani kunekalaka sema conference. Unaona? Tuko mu conference tuko kama ni dialogue kani. Ni njia nini? Kutafuta maendeleo. Ndio wakati tunaenda mu conference tuendake kimya wala tukunywe machai. Yes. Kila mtu bataleta deba leo tutazungumzia njia ya budget. Njuu ya kampani yetu budget iko chini tufanye kila mtu ataleta idea ya kufuatana vile anaelewa na kile anawaza njia kusema maendeleo ikuye. Nafuata. Sasa pourquoi pas mu manyumba yetu. Njia kusema harmonie kuyeko vis-à-vis baba na mama vis-à-vis na watoto ifo kukue dialogue. Na njia kusema ujue maneno kani aendeke na ujue maneno ile au kujua. Yes. Na kupasi kujua ifo kukue dialogue. Sekome hata wazazi na wao vis-à-vis na watoto. Unaona? Na wazazi na wao watoto na wao banapendeza na wao bakwe manake ukue free. Bakwe free manake dialogue ikuye. Manake wakati dialogue iko hapa papa mama vis-à-vis na watoto utajua na maneno ile ilikuwa mwenye kufutama. Utajua na ile mwenyewe akupasi kujua. Na mbona utajua huyu mtoto anarezonaka hivi, huyu mtoto anikalaka hivi. Lakini kama dialogue haiko tuko mbalimbali na watoto yetu mbalimbali na bwana yetu na bibi yetu. Bitakuya nguvu tujue ni nini aiendeke, ni nini inakosekanika, ni nini tunapaswa kufanya juu ya stability ikuye. Iko kigumu kabisa. Utaona papa vis-à-vis na watoto, dialogue haiko. Utaona mama vis-à-vis na watoto, dialogue haiko. Sasa utasaidia mtoto je? Ndio kusema kwa usaidia mtoto. Unapaswa mbele ujue huyu mtoto raisonnement yake na ni nini eko natafuta afanye. Ni kwa utamsaidia muide yake. Ndio utamshikia na yeye atakushikia na yeye atasema papa anakatalaka hivi, mama anakatalaka hivi. Unaona? C'est comme hata baba na yeye vis-à-vis na mama. C'est comme bibi na yeye mama na yeye vis-à-vis na baba. Ndio tunapaswa kuya katika manyumba zetu. Njia maendeleo ikuye. Unaona? Ndio maendeleo ikuye. Ndio kusema kile tunafanya leo, ndio tutakuya kesho, ndio watoto wetu watakuya kesho. Ndio problem iko pale. Manake ndio kuko watoto wengine anaweza kuwa na mambo mengi. Atashinda kuchofea mama amuelezee wala baba amuelezee. Maana yake anakufa nayo muro. Ni secret anaenda kuelezea rafiki yake. Sasa wakati na yeye rafiki ni rafiki, lakini akalala secret wewe rafiki na yeye na rafiki na yeye ataenda kuelezea. Sasa wakati itafanya retour masikio ya baba kwa masikio ya mama, niko utaona baba anakuja mnyumba anaanza kupika mtoto. Niko naona mama anaanza kufokea mtoto, anaanza kunywa mtoto mashiwara kupika. Njoo ya nini? Ile maneno alishikilia nje mtoto wake ile anafanya. Kama turukuya bien na watoto yetu, unaona? Dialogue ilikuya hapo. Yes. Paso vile mtoto vile alipasha kuexplique ile maneno. Ilipasha kuachana vile ule mwenyewe wa nje vile alileta mnyumba. Unaona? Njoo ile manake vile wa nje ataleta mnyumba ita create desordre. Utaona pengine baba anaanza kukombana mama. Unaona mtoto yako hivi na hivi. Hivi na hivi na hivi. Unaona? Pengine unaona mama na yeye anaanza kublame kama ni bwana. Watoto yako hivi na hivi. Njoo ya nini? Kukosa dialogue. Njoo ya nini? Pengine tuko na magrimace moja hivi. Manake bibi anaogopa, mtoto anaogopa, bwana anaogopa. Unaona? Manake tunaishi tu kila mtu anaishi tu yake. Manake tuko mnyumba. Unaona? Njoo consequence ya nini? Ya siri. Atuka Mungu ewabariki kabisa. Kwa wote wako connected kwa hii wakati katika share Lorano Australia TV. Mungu ewaone kabisa.
Antuka tunashukuru sana papa, na kitu kingine mimi natafuta kuongezea kwa ya kama tuko mundoa hivi tuko na secret. Pare waambie papa, waambie mama, mimi unaenda kuambia mtu wa nje. Ule mtu wa nje eske atachungele ile problem. Para kwenda kuambia mtu wa nje, ambia tu bwanako mwikalisha atakwe makarashi takuwa shitafanya nini. Anaweza na shirika leo, kesho atakuwa bien. Kizuru namwambia ukweli na Mungu kumbingu anajua, unafanya kile kinapaswa. Hapana kufuchika papa, kufuchika mama, mimi unaenda kuambia mtu wa nje. Ikubia ukwe free kumbele ya bwana yako, ukwe free kumbele ya bibi yako. Papa mtupatie free, mama mpatie papa free. Itakuwa bia kabisa. Mungu ambariki. Atuka tunashukuru kabisa. Mungu akore kabisa. Amen. Asema siri yote inaua. Verite yote haiko ya kusema, lakini Biblia inaturekomanda kusema mtajua ukweli na ukweli utamweka huru. Antuka Mungu wabariki kabisa wote walikuwa connected kwa hiyo wakati. Antuka tunashukuru kabisa. Hivi tuko katika mwisho ya mafundisho yetu ya siku ya leo. Hivi tutaenda kuingia katika malombi na tapendelea pale wiko tuombe. Mungu tunasema asante kwa neema na mapendo yako makubwa, ulikuwa pamoja nasi kama alfa mwisho kama omega. Kupitia mafundisho ya leo, Mungu ijenge maisha ya manyumba zetu. Mfalme Yesu mwenye neema, onekanika tusaidie. Mungu tuwezeshe mkila kitu. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kusema hivi. Amen. Amen. Atuka Mungu ewabariki kabisa. Amen.